BTS. Balik ka nimo papilay mo. Nabalik na yun. Let's Then, pa. balik ka. Sige. Pwede na waray isurat, ha? Dapat may da. Dapat may da. O, saan dapat may masurat? Then, after, each table should have one representative to somehow share about the game. Tapos, kung ano nasulat na imo, is it, what do you feel? Okay, pass. Mana? Pas na kay para na. Ano na pag-English, ha? Adi ba yun? Ay, mami, Tagalog ko na lang. Oh, Tagalog. Pwede lang. Waray. Enjoy ka lang. Eh, pag-stress. Okay. Ano na? Nakita na yung tao. Ano yun niya? Isa rin pagkikindungan ito din. Oh, kuya na, smile. Imo na ito, Delta. Okay. Okay, pass. Pass. Idugay daw. Dugay good kanay kani. Wow! Nakaji kaya nakaji. Pero una, wala na surat eh. May record pa kanina. Sige. Bakit? Wala may nakita ka positive. Gitagaan ka nga ng pamasahe. Gipawang ka 100. Sipas. Day. Oh, nakasabot itong mga kuhan ko na. Okay. So done na table 1. Ito, ma'am. Okay, table 2. Let's finish. Ikaw muli na. Oh, done. Namom. Ana yung sa pa. We're back. Ikaw. Okay, next. Balik na? Yes. Okay, so this time, you will share something. Sino, basahan daw ang iyong pintuan. Ano nakikita ang iba? Sige. So, what did you feel? Continuous ka? Oh my God. Okay, sige. Let's start here. Ha? Mga pa rin kung kita hindi na mga di matig amo. So here are my adjectives. Oh, wow. My adjectives are approachable, smiling. Baga, di rin lang ako niya. Di rin lang ako na yung kilala. Kind. Next na imo, ay susurat. Bangin ang next na imo. Tungin, ano? Ako siguro. Empowered, friendly, strict, but kind, strict, responsible. Bagaduha ko ng strict. Baga. I'm not empowered. So, nakakad ba ka mo? Nag-assume ba ka mo maamon ni Surat? Taray. Okay, so mag-Ethel. Oh, dali na. Sit down. The days of Nakabutan ng hardworking, helpful, friendly, responsible, resilient, smiling, accountable, and hardworking. Oh, tinuod. Ma'am Ethel is very hardworking. So, may ma-share pa? Oh, hindi kita